हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने देखिपे एबे माने नुआ ब्लॉक जीव एबे मामू घर को माने मामू घर जीव कौन कॉलेज जीव सेठी मामू घर रही कॉलेज जीव सेतिपई एबे बाहरिबु चलतु देखिया पुणी आगु को एबे जो जो मामू घर से जीव तापरे किंतु केते सामान जीव मामू घर आपण माने देखिबे देखो आरंभ होला आरंभ होला कौन करिया नहीं कि जाइते पड़िबो आ किए न बाव तो छड़ा के चलो एटा को बांध दबा ए बस्ताटा को माने मधुर रखी नहीं जवा हां ए हबो हां एई तो दुनिया प्लास्टिक पानिया आ कौन करिया एई दुनिया है आमे माने बाहर के आसारचु अधा बाट रहलुनी टिके माने टेक्निकल इशू रहिला से पई करि पाइलुनी देखंदे बसचु तापर गला बेले देखै म अन बस्ता एते लोड अछि जे माने ब्लॉक भी करी होउनी रो आउट दे 2 मिनिट खंड हां 2 मिनिट हो एटा हमरे पडछु माने हमरे को माने अवस्था रे हम जाउ बुझिले देखो तो सामान भी अछि हम भाई बोनी कोउटा जाउ देखो तापरे फाइनल हमें पहुंच सारी की तापरे तुमु देखिबो केते कष्ट रे जाउ छु हमें केते कष्ट तो एबे मामू घर आसी पहुंच गलु बाटर टी प्रॉब्लम है गाड़ी खराब हो गला गाड़ी बन के आनलु कौन करिया देखो मामू घर चलने भितर जावा देखेबा फाइनाली पहुँचिकी देखते जो नहीं सब जाऊ भितर जाऊ अजा को देखो आम पिपी पिपी गाड़ी देखी दिखते आम पिपी गाड़ी भितर को जा देखिया कौन हो आस आम अजा को देखि पारे आगु तो देखी माने 2 वर्ष पर पुणी एबे देखुछथि आ अजा को देखिले आईमा कुआडे गला देखिया से तो संध्या पति आ कोन जाई ता संग जिगा देखिबा आई आई कुआडे गले एई भाई ei bा ei बसी अरे माने एम मुंडिया ना एम तू सोई जा हां एला देख आइबो चलो चलो कट तो देखिले समस्त तो एबे माउसी पाखु जीवा से कुआडे नुचिची कि तार सुईची कोन करछि देखिया आसन काई ए घरे भी तो कहीं नहीं कोड तो एठी देखा होनी गला कुआडे ए भाई एडी सोई के फोन के बिसाती हां एडी दंड बता मोबाइल देखा हाथटा कौन जो बजे तो कौन बजे फाटी कौन हम
ଦେଖ ମୋ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା କରେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଉସୀଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ, ସେ ହାତଟାକୁ ରଖିବ କି ତାର ମାନେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଯାହା ବି ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଯାହା ଭଲ କରିଦେବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଓହୋ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା, ଉଫ୍, ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେମିତି ହେଉଛି। ଓହୋ ଆଲୋ ପଡୁଥିବ ଲୋ। ଘରେ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଥିଲି, ଇଏ ପୁରା ବୁଝିକି ତା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ମୋ ହାତକୁ, ମାନେ ଯେମିତି ପୁଡୁଛି। ମାଉସୀ ହବ ତ ଏମିତି। ଆମ ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଆମ ମାମୁନି। ତୁଳା ଦେଇନୁ, ତୁଳା ଦେଇଛୁ, ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ ମାନେ କରିଦେଲା। ବ୍ଲଡ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ଦେଖ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ତା ହାତ ବାଜିଲା ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କି ଆଦ୍ରେ କିଛି ମାନେ କହିପାରିବି। ହଉ ଏକୁ ରଖିଦବା, ତାପରେ ଯିବା। କଇଁଚିଟା ଟିକେ ଛୋଟ କଇଁଚିଟା ଟିକେ ଟେବଲେଟ୍ ଖାଇମି, ଏଇଟା ମଲମଟା, ଏଇଟା ଟେବଲେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପାରାସିଟାମଲ୍ ନା କ'ଣ? ଓହୋ ହଉ ଏଇଟା ଖାଇବି। ତାପରେ ଚାଲ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିକି ଘରକୁ ମୁଁ ଯିମି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଚାଲ। ନା ଆଜି କାହିଁ ମୁଁ ରହିବି, ସେଠି ବା ଘରେ କାମ ଅଛି। ନା ହାତ ଖରାପ ନାହିଁ, ଘରେ କାମ ଅଛି ନା, ନହେଲେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିନି କେମିତି ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ତାକୁ ନେବ କେମିତି? ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଅଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି, ଟିକେ କଥା ହେଉଛୁ। ତାପରେ କଥା ହେଇସାରିକି ଦେଖେଇବା ଆଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମାଉସୀର ମୋର ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କେମିତି ପିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ହସ ଖୁସି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଉସୀ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, 4 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକି। ଯାହା ବି ହଉ ସେଠି ବନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିକି ତାପରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆସିବ କି ପରଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।